नमस्कार. गोंयान क्रिसमस येयलो की सगळ्यांत पयलीं आमची लक्षांत एक येता म्हणटा तें क्रीब म्हणल्यार आमची गोंयची भाशेन गोठो. आनी सद्या आमी गोंयभरान आमी गोठे कवर करता आनी सद्या आमी येयल्ले आसा त्या ओल्ली चर्ची कडेन आनी थंय म्हणटा ते जे यूथ्स आसा ते हांगा येवन गोठो करतात. सो आमी सद्या तांकां मेळटले आनी तेंचे कडेन इंटरेक्ट करतले की तांकां ते हो गोठो कसो करता आनी तांकां कितलो टायम लागता आनी बाकीची गजाल जाणून घेतले. नाव तुजें? म्हजें नाव जोएल. ग्रुपाचें नांव बीन कितें आसा तुमच्या? आमच्या ग्रुपाचें नाव सेंट मायकल बॉयज ओल्लीम. सेंट मायकल बॉयज ओल्ली. तुमी सद्या गोठो करता, कितले मेंबर्स आहा तुमी? आमी आमचे अशें करून जायते आसतले 20 अशे. थोडे आमचे राव पळोवया मातसो मायक प्लग करया तुका. कितले जाण आसा तुमी टोटल मेंबर्स? 20 अशे वयर आसतले. थोडे आमचे भायर बोटी नाजाल्यार गल्फान बी आसा. सो ते आमकां फायनान्शियली बी हेल्प करता. तेंच्यान फायनान्शियली हेल्प करता तुमकां गल्फा सावन? हय, भायर पयशे बी धाडटा आमकां हेल्प मागल्यार. सो हो हे जे तुमी क्रीब करता, गोठो करता, तुमकां कितले दीस लागता? केन्ना सावन स्टार्ट करचें पडटा? आमी डिसेंबर 1 सावन स्टार्ट केल्लो फर्स्ट. ओके. मागीर आमचे थोडे करून आमी स्टार्ट केलो गोठो करून. ओके. सो मातसो वचून पळोवया. हय, पळोवया यो. ओके. कितलो टायम लागता म्हणटा तुमी गोठो करपाक? अशें 1 तारखेच्यान आमी स्टार्ट केल्लो ह्या वर्सा. ओके. कंटिन्युअस 1-2 वरां आमी स्पेंड करता येवन दिसाची 2 वरां येवन स्पेंड करता. म्हणल्यार सद्या तुमी कामां बीन खंय वयता? सगळे आमचे हॉटलान वयता, मागीर थोडे कामां ऑफिसान वयता. मागीर हितून टायम कसो मॅनेज करता तुमी? आमी इवनिंग एक 6 o'clock काबार जाता न्हू. सो 6 o'clock येता आनी तुमी सगळे मेळटा? मागीर फिक्स टायम आसता? तशें फिक्स आसता. हय, इवनिंग 6:30 अशें येता. आनी रातचे कितले म्हणल्यार? रातचे एक 10 पर्यंत लेगून आसता. ओके. आतां हो तुमी सद्या गोठो केल्ला दिसता, पळोवपाक एक्चुली बरो आसा. म्हाका सांगता मातशी, हो जो एक स्टॅच्यू आसा हो एक किंग, तेजें नांव बाल्ताजार. तो एरबियासून येयल्लो. तो देवाक मेळों येयल्ले ते सगळे 3 जाण आसा एक्चुअली. सो एक गांवांतल्यान येयल्लो. ओके. 3 किंग्स आसा? 3 किंग्स आसा. 3 किंग्स. हय. सो आनी हे सगळे तुमी इको फ्रेंडली केला काय? इको फ्रेंडली केला आख्खे. फुल इको फ्रेंडली? हय. कित यूज केला मातसो सांगता? आमी जशे माती, फातर, तशें कडी बी. हे आतां थोडी फातर जे आसा ते पळोवपाक गेल्यार आमकां थोडी आमची न्हंय बीन आसा, न्हंयचे कडेन हे तुमकां हांगा लागीं खंय तुमी कशें मॅनेज केलें हे हाडपाक? हे आमचे कामाक हाडलेले, सो आमच्या घरा कडेन हाडले. सो आमी ते हिंगा थोडे यूज केले. घरा कडल्यान हांगा यूज केले? मागीर घरा कडेन कांय म्हणना? ना, तशें विचारून हें केलें न्हू. विचारून केले. सो आनी कितें? सो ही आमची दुसरी पॅलस. ओके. हे दुसरे पॅलस? ती एक पॅलस, हो एक पॅलस? हय. हो किंग गस्पार. हय, गस्पार इंदेसून येयल्लो देवा मेळपाक. ओके. सो ही पॅलस आमी लांकडां केल्या आख्खी. ही पॅलस लांकडाची आख्खी. मागीर हें लाकूड आतां खंयच्यान हाडलें म्हणपाचें? लाकूड शेतान नाजाल्यार बिचीर बी थोडे ते सायडीन आसा ते बिचीर बी आसले झाडां मोडले तेंचे बी हाडले. ओके. म्हणल्यार सगळी थोडी जी झाडां वेस्ट आसली ती काडून आमकां यूज जाता तशें पळय आमी हें केलें. म्हणल्यार तुमी नेचर अशें कांय डिस्ट्रॉय करना? डिस्ट्रॉय कांय करूंक ना. डिस्ट्रॉय काट बी कांय करूंक वचोंक ना. कट करना आसतना जें कितें वेस्ट आउट ऑफ आहलो ते यूज केल्ले. सो आनी कितें? ही आमची तिसरी पॅलस. ओके. किंग मेल्कियर. ओके. ती आमी इथं साक येता चोय जूट साक. हय, ते यूज केल्ले. जूट साक आसून केला? हय. सो सगळें पळोवपाक गेल्यार तुमचें सगळें इको फ्रेंडली आसा? हय. बाकीचे तुमची मेंबर्स जे आसात नांव सांगना तुवें मेन म्हणल्यार? हय. हो आमचो बाब डेजमंड, तो मॅक, जेफ्री, जॉलिटो, लिंबर्ट आनी सिड्रॉय. आनी थोडे आसा ते येवंक पावूंक ना सद्या. कामाक बी आसा, बिजी आसा. हे दिसान प्रोग्राम बी चलता क्रिसमसाचे, सो बिजी आसा. ओके. आनी बाकीचे तुमी आतां सद्या गोठो करतात घरा कडेन, मागीर हें कशें करता? म्हणल्यार तुमकां बाकीचे डोनेशन जावं कितले हें लागता तुमकां एमावंट?
अमावंट असो लागता बजेट तेश कोन्न आमी धरूंक ना पुसा कित्याक फर्स्ट टायम आमी केला. ओके हो फर्स्ट टायम केला तुमी? हय आमी हिंगा इगोजे कडेन फर्स्ट टायम केला. ओके आमी पयले 4 वर्सां थिंगा ग्रावंडा कडेन करताले. ओके ग्रावंडा कडेन करताले. हय सो तुमी सद्या तुमी गोटो करपा लागल्या कितली वर्सां जालीं? आतां ग्रावंडार हांगा तुमी फर्स्ट टायम केलो म्हणटा. हिंगा फर्स्ट टायम ग्रावंड थिंगा 4 वर्सां जाली. 4 वर्सां जालीं. आनी ल्हान आसतना बीन? ल्हान आसतना आमी इगोजे कडेन दाखले बी करताले. आनी घरा कडेन करना? घरा कडेन ते सगळे करता न्हू. घरा कडेन चालू आसता? चालू आसता. आतां तुमी हिंगा सोडून थिंगा सायड बाय सायड थिंगा आसता न्हू घरा कडेन. घरा कडेन चालू आसता म्हणल्यार हांगाय मॅनेज करतात थंय हांगचोय टायम मॅनेज करून तुमी थंय बीन करता. मागीर हो टायम मॅनेज कसो करता तुमी आतां? तो देवाक दिवपा कितें करपा जाय जाल्यार करूंक पडटा न्हू कितें. आतां पळोवपाक गेल्यार थोडी यूथ आसा ते येवपाक सोदना. आतांचे न्यू जनरेशन आसा पळय तांकांच मोस्टली पार्टीज आनी तसलें इगोजे कडेन चडशे येयना. आतां तुमचे बाकीचे यूथ बीन थोडी येता? आमचे येता. आमच्या युथान ते सायडीन सेंट फ्रांसीस झेवियराचे लायफार दाखलो अशें तेजी लायफा स्टोरी अशी दाखयल्या. ओके सो ती आमी मागीर पळोवया. खंयसर फाटल्यान? ते सायडीन आसा. ते सायडीन? हय. सो हो मेन क्रीप? हो आमचो जेजू आमचे गोरवां गोठ्यान जल्म आयल्लो. सो तो आमी गोरवांचो गोठो असो करून दाखयलो. गोठो असो करून दाखयलो. हय एक सिंपल लायफ. सिंपल लायफाचो जल्म? सिंपल अशें कोन्न जेजू आमचो पॅलसीन नाजाल्यार अशें कोन्न कित्याक जल्मा येवंक ना. ओके दाखलेशे गोरवाच्या गोठ्यान जल्म आयल्लो. गोरवाच्या गोठ्यान जल्म आयलो. सो तेजी वांगडा आसा ती गोरवां आनी तो जुजे आनी ती मदर मेरी सायबीण. ओके एंजल आसता न्हू? एंजलाचो ते आमी वयर घालून दवरला. ओके एंजल लायटीचे. आनी ते स्टार ताका स्टाराक पळोवन ते 3 किंग येयल्ले देवाक जेजूक मेळोंक बॅट करूंक. ओके म्हणजे स्टारा पळोवन? स्टाराक पळोवन तांकां ती मातशें ते एकलो किंग हेरोड म्हूण आसलो पयलीं तेमच्या टायमार. सो तांकां कोणें सांगलें की जेजू एक आनी एकलो किंग जल्मा येवपाचो आसा. सो ताका मातशें जेलसी जाली. तो मागीर तेणें तेगे आख्खे सोल्जरांक सांगून सगळे इन्फंट भुरगे चोय ओके तांकां मारपा लायल्ले. सो मागीर एक किंग तेजे बरें गेल्ले कोण भुरगो जल्म आयला ते विचारपा जेजूची खबर विचारपा. सो तेणें तांकां सांगूंक ना. मागीर ते हेरोड राजागेर हें करता रेस्ट करताले तेन्ना तांकां स्वप्नान देवान हें घातलें की तुमकां एक नोकेत दिसती पडटलें तें तुमकां तेजे जाग्यार व्हरोन दाखयतलें गोठ्या कडेन. सो तेमी ते फॉलो केलें स्टार. ओके ते स्टार फॉलो केले. स्टार फॉलो करून जेजू बरें येवन पावले. सो आमी ते 3 किंग्साचे फेस्त 6 तारखेर हें करता 6 जानेवारी. ओके ते कितले तारखेर? 6 जानेवारी. 6 जानेवारी. हय 3 किंग्स फिस्ट. तुमी सद्या हांगा दिसता की तुमी सेंट फ्रांसीस झेवियराचें बीन हांगा थोडें रिप्रेजेंटेशन केल्लें. हय हें मातशें एक्सप्लेन करता म्हाका. सो ह्या वर्सा आमचे ते सेंट फ्रांसीस झेवियराची बॉडी आसा ओल्ड बेसिलिकेन. सो ती आफ्टर एवरी 10 years देंवयताय आनी लोक उमोवंक येता वचून सगलो. येस. सो ह्या वर्सा तें एक्सपोजिशन जालां. ती बॉडी सेंट कॅटेड्रल चर्चीन दवरली आसा. सो लोक तेजे लागून ती मेन अशें तेजी लायफाची स्टोरी आमी अशी दाखयल्या. सो ती बोट आसा ती ताका बोटीन हाडलो येयल्लो बोटीन गोंयां येयल्लो तो. ओके तो फर्स्ट टायम जेन्ना येयल्लो तेन्ना बोटीन येयल्लो. हय. ओके सो मागीर थंय बाकी तो पॅलेस? ती स्पेनाची पॅलेस. ओके पोर्चुगल ते डिफरंट गांवांत तो भोंवलो. सो ते आमी पिक्चर. सो तुमी ही शिपान येयल्लो शिप रिप्रेजेंट केल्या. पॅलेस खंयचे आसलेले ते वेरियस पॅलेस दिसतात. थंय एक बेजिलिका. मागीर ही क्रॅब एक रेड ती कित्याक? क्रॅब ताचें एक इन्सिडंट अशें जाल्लें की ताजो तो फुरीस घेवन भोंवतालो. सेंट फ्रांसीस झेवियर हातीन फुरीस घेवन भोंवतालो. सो एक ताका तुफान जालें ताजो तो फुरीस दोऱ्यांत पडलो. सो दोऱ्यांत पडलो तेन्ना तो सगळ्याक सोदतालो ताका मेळोंक ना. मागीर ती कुल्ली ताजो तो हुरीस हात धरून दोंग्यान धरून ती घेवन आयली. कुल्ली घेवन आयिल्ली. हय. ओके सो तेजे खातीर ती रिप्रेजेंटेशन ती रिप्रेजेंटेशन केल्या आमचे. आनी ताजे ते क्रॉस आसा तो. ओके ही बेस्ट बोट मरे सारकी. हय ती पोयेची केल्या.
वय. सो आनी ती आमची ओल्ड गोवाची बेसिलिका ऑफ बॉर्न जिजस चर्च. ओके, दीस वन. ये आनी ती आमची इगोज सेंट मायकल चर्च. ते बेश्टे घातला आमी आमचो असो गांवाचो. ओके, सो आतां तुमी सद्या आनी खंय जर कोणाक पळोवपा येवपा जाय, तुमी जो क्रीप केला तो मातसो खंय येवपाचें एक्झॅक्टली मातशें सांगता? सो आमी आमचो गोठो सेंट मायकल चर्च ओलीम हाचे कंपाउंडान केल्लो आसा. सगळ्यांनी येवचें आमचो गोठो पळोवंक. गोठो ओपन आसतलो 7 ते 11 पर्यंत रातचे. ओके, आनी हें केन्ना म्हणल्यार आसतलो? हो 6 तारीख पर्यंत आसतलो. 6 तारीख पर्यंत. 6 जानेराक. जर कोणाक टायम ना जाल्यार तेणी 6 तारीख म्हणल्यार सुद्दां येवन पळयल्यार जाता. सुसेगाद येवन पळोवपा जाता. ओके, तर ग्रुपाचें नांव कितें म्हणलें? सेंट मायकल बॉयज. तर ह्या आसले सेंट मायकल बॉयज ओलीम. तेंच्यांनी जो गोठो केला तो मातसो युनीक आसा. तेंच्यांनी सेंट फ्रांसीस झेवियर आसा तेंचेंय बीन हांगा रिप्रेजेंटेशन केल्लें आसा. तर लोकांनी येवचें आनी तांकां मातसो प्रतिसाद दिवचो.